Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Salam alaikum. رانا جينا نديرو اليوم une nouvelle vidéo جديدة concernant la connexion internet en Algérie donc avec Algérie Télécom اتصالات الجزائر كاين une nouvelle هذا le mois de décembre 2019 c'est que il y a eu صرات une baisse des tarifs تاع la connexion internet معناتها كاين une réduction des prix تاع la connexion internet ماشي كاع لي فيتاس تاع لو كونيكسيون دونك راح ندخلو ديريكتومون السيت نتاع جواب عطيو هنا متدرجات جواب هكذا يخرجكم هنا يدوب ادريسات باش ندخلو لاباج تاع الجيري تيليكوم صافي كيما رانا نشوفو هنا لاباج دونك كاين نون سولمون كاين ريدكسيون لي بري تاع ولا نوفيل تاريفيكاسيون في البري تاع لا كونيكسيون انترنت تاع 4 ميجا كما كتشوفو هنايا et 8 mégas et qu'il y a des promotions. On va voir l'évolution des prix. Donc, le prix de la connexion 2 mégas ne change pas, il y a 60,000 et la tarification de 4 mégas et 8 mégas, c'est le prix. 4 mégas, quand tu dis, il y a 20,000. À partir du mois de décembre, le nouveau tarif du débit 4 mégas est de 2599 dinars par mois. 259,900 par mois, comme 260,000 par mois, au lieu de 3200 dinars par mois. Ou 8 mégas, il y a une baisse de tarif, donc le prix est 3599,3600 dinars par mois, au lieu de 5000 dinars par mois. Donc, peut-être la promotion à partir du 1er décembre 2019. Je faut quand même le 1er janvier 2019 la connexion تاع 1 ميجا تنحات كانت هي كونيكسيون 1 ميجا كان الناس يخلصوها ب 160,000 وكانت لا كونيكسيون 2 ميجا كان الناس يخلصوها ب 210,000 دونك نحات 1 ميجا الناس هكا عقبوا كامل اوتوماتيكمون على 2 ميجا و لا كونيكسيون 2 ميجا ولات ب 160,000 ولا كونيكسيون 4 ميجا و 8 ميجا وما فوق ما صراش فيها شونجمون. هاد الخطره 1 ديسمبر ابارتي 1 ديسمبر هذا 2019 سيت اون بون نوفيل. لا كونيكسيون تاع 4 ميجا حتى هي هبطت 260,000 دونك 220,000 هبطت 260,000 دونك nous avons un gain ولا الانسان يقدر يكونوميزي 60,000 لا كونيكسيون هاديه. و 8 ميجا هبطت من 500,000 حتى 360,000 معناتها هنا لو كان راح حتى 140,000 في الشهر. الحمد لله. دونك c'est une baisse des tarifs تاع 4 ميجا و 8 ميجا et ça reste insuffisant انا à mes yeux. دونك الاغلبيه تعمل كاع 2 ميجا ب 160,000 في الشهر. pour avoir une bonne une connexion potable il faut au minimum يكون عندك 4 ميجا وطلع. Donc, 4 mégas de 260,000 chars, ça reste toujours pour certaines bourses algériennes, ça reste inaccessible, ça reste beaucoup très cher le char. Ça fait que donc, mais c'est une bonne nouvelle quand même, mais c'est insuffisant. Inch'Allah, dans le futur, on verra de nouvelles baisses des tarifs dans la connexion Internet en Algérie. Avec ça, bien sûr, كاين ثاني دي بونوس ولا اوفير بار اجي تيليكوم كما كنت تشوف هنا في هذا لاباج هذه قال لك جوسكا 1000 دينار دو بونوس انترنت لو تو ريشارجمون دو دو كارت ولا تيكي دو 2000 و 3000 دينار. معناتها الانسان اللي يروح عند اجي تيليكوم يشري دو كارت دو تيكي دو ريشارجمون تاع 2000 ولا 3000 دينار وكي تشارجي دو كارت هادو ولا لو دو تيكي باش يولي عندك ان بونus زياده تاع 1000 دينار. و اورمي لي كارت هادوما كاين ثاني ان بونus ثاني اللي يخلص مونسييرمون ثاني عنده ان بونus اللي يروح يشارجي ثاني بشهرين دو كونيكسيون ثاني عنده ان بونus راح تشوفوا هنا في با دون لو طابلو انديكي في لاباج نتاعهم تاع اجي تيليكوم جواب هنايا. دونك اون بو لو لير هنا شوف بونus 1
Algérie Télécom a le plaisir de vous annoncer le lancement d'une nouvelle promotion sur les cartes ou tickets de recharge Internet et double Internet. Un bonus de 1000 dinars en rechargeant deux cartes ou tickets de 3000 dinars. Et un bonus de 500 dinars en rechargeant deux cartes ou tickets de 2000 dinars. Donc, par rapport au Shfenfouqa, c'est pas, donc c'est pas ça. Donc, on a jusqu'à 1000 dinars de bonus internet pour tout chargement de deux cartes tickets de 2000 ou 3000. Et en réalité, le bonus est 1000 dinars lorsqu'on recharge deux cartes de 3000. Et il est de 50, 500 dinars lorsqu'on recharge deux cartes de 2000. On peut le lire là. Donc, un bonus de 500 dinars en changeant deux cartes de 2000 dinars. Ce bonus est valable du 1er au 31 décembre. La promotion le bonus n'est valable que pendant le mois de décembre. كي ندخلوا janvier 2020 تحبس هذا البونus يحبس. دونك الانسان اللي يروح يشري ابري جونفي 2020 دو كارت ويروح يشارجيهم مش حيكون عنده البونus تاع 1000 دينار pour les cartes à 3000 et 500 dinars pour les cartes à 2000 dinars. Donc, voilà les détails. Carte et ticket, 2 fois 3000 dinars, un bonus de 1000 dinars attribué après la deuxième recharge. Donc, c'est bien spécifié. Mais qui charge la deuxième carte, باش تجيك هذيك 100000 زيادة. Et les charger les cartes تاع 200000 deux cartes تاع 200000 يكون عنده un bonus de 500 dinars بصح attribué après la deuxième recharge. معناتها كي تستعمل la deuxième carte ماشي انت تشري دو كارت تشارجي بريمير تستنى تجيك 500 دينار ولا تجيك 1000 دينار. دونك لازم تشارجي دوزيام كارت باش تجيك هاد البونus. Et c'est valable la période du 1er au 31 décembre 2019. Bon, les bonus, c'est toujours quelque chose qui fait plaisir aux abonnés de AG Telecom. Ça permet de réduire un peu les frais de la connexion Internet. Quel un bonus 2. Bonus 2, donc un bonus exceptionnel de 1000 dinars jusqu'à 10 000 dinars selon le débit. Et cela pour chaque souscription ou rechargement de 2 mois. هذا الانسان اللي يروح يشارجيش لا كونيكسيون تاعو لي كارت يروح يخلص ديريكتومون بلي موا. دونك شوفوا لا بروموسيون pour les débits à 2 mégas. Les débits à 2 mégas, rechargement ou souscription de 2 mois. معناتها في mois de décembre هذا valable période de promotion du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019. Donc اللي عنده كونيكسيون تاع 2 ميجا يروح عند اجي تيليكوم يشارجي 2 موا. دونك يكون عنده ان بونوس تاع 1000 دينار دونك ايكيفالون واحد 18 يوم دو كونيكسيون زياده. دونك انت تكون شارجي 2 موا وزيدهم 18 يوم. دونك pour une connexion de 4 mégas, rechargement ou souscription de 2 mois, يكون عنده 1500 دينار de bonus pendant le mois de décembre 2018. اللي عنده كونيكسيون تاع 8 ميجا وكان شارجي شهرين يكون عنده ان بونوس تاع 2000 دينار. واللي عنده 20 ميجا ريشارجمون تاع شهرين وسبسكريبسيون تاع شهرين يكون عنده ان بونوس تاع 5000 دينار. دونك هنا واش قال لك AG Telecom vous propose des offres de très haut débit internet adaptées à vos besoins. Formidablement allant de 2 jusqu'à 20 mégas accompagné de plusieurs services offerts gratuitement. على حال سيرفيس هذو اوفر gratuitement جامي شفناهم. يقول لك تدخل بواطه يكون عندك ان كونت كليون من الناس كاع جامي شفناهم. Afin de soutenir en ligne de nos offres et profiter des avantages de l'attractivité de l'Internet en illimité, rapprochez-vous de votre agence commerciale AG Telecom. Donc, أنا شوفوا باللي دونك لا بون نوفيل سي 4 ميجا اللي حطت في الطريق من 320,000 في الشهر 260,000 في الشهر والميجا اللي حطت من 500,000 في الشهر 360,000 لشهر. Donc voilà, donc les bourses moyennes ou les gens un peu plus aisés là, ils peuvent se permettre de passer 4 mégas la connexion. C'est plus adapté, je pense, mais qui qu'on dans une maison où il y a plusieurs membres de la famille qui se connectent en même temps. avec البيت تاع الناس كاع يدخلوا الفيسبوك اليوتيوب ويشوفوا لي فيديو يتيليشارجيو لي جيم etc. Plusieurs membres de la famille utilisent le débit de la connexion internet.
2 mégas c'est insuffisant. 2 mégas يكونوا كاين des coupures etc. Mais 4 mégas donc ça lag comme on dit en jargon informatique. Mais avec 4 mégas ça passe bien. Ça passe bien et avec 8 mégas c'est l'idéal. يعني 8 mégas هي l'idéal. Donc 160 في الشهر c'est l'idéal. 8 mégas تعرف ما تعانيش كاع. تكون عندك une connexion بطيئة في الدار. Donc on va passer هنا au tarif. Au contenu. هاي ليك. Donc officiellement خلاص الان ميجا قلنا depuis 1er janvier 2019 elle n'existe plus. يدوم ADSL donc يدوم ADSL 2 ميجابيت عندنا 160,000 في الشهر 4 ميجابيت عندنا 260,000 في الشهر 8 ميجابيت عندنا 160,000 في الشهر et 20 ميجابيت عندنا 790,000 في الشهر. Donc c'est une bonne chose mais ça reste toujours insuffisant. أنا à mon avis à mon avis je dis mon avis سمحوا لي أنا نبحبح شوية أنا مريض علي بالشفاء. دونك لا 2 ميجا هادي لا كونيكسيون أنا كون جات عليا لوجيكمون 2 ميجا تكون ب50,000 لا شهر با بلوس 50,000 لا شهر بور ديموكراتيزي الانترنت اون اتشيف. دونك 50,000 في الشهر 2 ميجا. 4 ميجا تكون 100,000 في الشهر. دونك 4 ميجا 100,000 في الشهر أنا على حسابي اي 200,000 8 ميجا اي لا 20 ميجا هذه تقدر يدخلوها ب 40 ب 400,000 ولا 500,000. هذه سي اون جينيرال سي بور لي بروفيسيونيل ولا اكسترا. دونك سي الانسان اون جينيرال ما يسحقش جوسكا 20 ميجا في الدار. دونك 8 ميجا الي امبليمون سوفيسون. 4 ميجا باش الانسان يكون اليز لا كونيكسيون في الدار. 8 ميجا باش تكون اوكان ديفو يعني حال كاع في الدار يكون تيشارجي وكاع يلعب لي جو اونلاين en même temps etc. هكذاك يشوفوا لي فيديو في يوتيوب en même temps ما يكون عندك aucun problème de lag تاع لا كونيكسيون. Mais le 2 mégas je pense que normalement il devrait être à 500 dinars par mois ماشي 1600. Donc on attend toujours une amélioration des prix une démocratisation des prix de la part d'Alger Telecom. نستناو تحسين في سعر لا كونيكسيون انترنت من طرف Algérie Télécom. Donc pour donc voilà on vous dit ان شاء الله يكون جديد في l'année 2020 par rapport للبري هذوما. et إلا عجبكم لا فيديو cliquez sur j'aime, abonnez-vous à notre chaîne DZ Divers 2017, laissez des commentaires وشاركونا في لا كونيكسيون تاع Algérie Télécom. اعطونا الرأي تاعكم وخلونا دي كومونتير بيان سور. عندكم كاين دي زون وين كاين لا فيبر اوبتيك تلقى زعما كاين جهه عندهم 2 ميجا ماشي خير من اون اوتر زون اللي فيها 2 ميجا. علاه جهه وين كاين 2 ميجا عندهم لا فيبر اوبتيك لا كونيكسيون ال فونكسيون mieux et meilleur que جهه وين مازالهم بلي زونسيان كابل هذوما. Donc, laissez des commentaires, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications et les différentes informations. On vous dit à une prochaine. Allez, ciao, à la prochaine.